हिकिड़ो दफ़ो मिली करे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना मुझी मुश्किल आसान करे दे, सरकार मदीना मुझी मुश्किल आसान करे दे। खड़ी आयो मादरत आका खाली झोल भरे दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना मुझी मुश्किल आसान करे दे, सरकार मदीना मुझी मुश्किल आसान करे दे। खड़ी आयो मादरत आका खाली झोल भरे दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो पीरी पचल तनल जे सदके में हुसैन हसन जे सदके, पीरी पचल तनल जे सदके में हुसैन हसन जे सदके। हम पाक बतूल की चादर पाक शहीद बचल जे सदके, हम पाक बतूल की चादर पाक शहीद बचल जे सदके। इस बहजी यार ने प्यारा, इस बहजी यार ने प्यारा, इस मुँह गंदरे न करे दे, इस बहजी यार ने प्यारा, इस मुँह गंदरे न करे दे। खड़ी आयो मादरत आका खाली झोल भरे दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मानव का चोटी अताई है जुर्म में चकरे गया, मानव का चोटी अताई है जुर्म में चकरे गया। हिकवार नवाजो आप जग पापन में पकड़ लवाया, हिकवार नवाजो आप जग पापन में पकड़ लवाया। ठक ढोलण ए बढलायो, ठक ढोलण ए बढलायो, इस मुँह गंदरे न करे दे। ठक ढोलण ए बढलायो, इस मुँह गंदरे न करे दे। खड़ी आयो मादरत आका खाली झोल भरे दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अहिक तू जो सवारो है, लोके जो सवारो है, हिक तू जो सवारो है, लोके जो सवारो है। हिक तू राज़ी मुझको की जेनत बचण जो चारो नाहे, हिक तू राज़ी मुझको की जेनत बचण जो चारो नाहे। आ मोहड़ मेरे ही मखणो थे, आ मोहड़ मेरे ही मखणो थे, मोहब्बत आमाल भरे दे। आ मोहड़ मेरे ही मखणो थे, मोहब्बत आमाल भरे दे। खड़ी आ
بھر دو جھولی سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا ایک دن حضور پاک سے لوگوں نے یوں کہا کیا کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے بڑے سحر کی آج اذان اور کوئی دے بڑے سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر ندی حضرت بلال نے جو اذان سحر ندی قدرت خدا کی دیکھو نا مدلت سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نا مدلت سحر ہوئی اور نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے اللہ